للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. La salle de bain. La salle de bain. الحمام. سنتعلم في هذا الدرس جميع المفردات المتعلقة بالحمام والمرحاض، كما سنذكر في نهاية الدرس الأفعال المتعلقة بهم، بالإضافة إلى بعض الجمل المفيدة. كما يمكنكم ترك أي سؤال متعلق بالدرس ضمن التعليقات، وذلك للإجابة عليها. La baignoire. La baignoire حوض الاستحمام أي البانيو. La douche. La douche الدوش. Le rideau de douche. Le rideau de douche ستارة حوض الاستحمام أو البانيو. Les serviettes. Les serviettes الفوط أو المناشف. Un porte-serviette. Un porte-serviette حمالة المناشف. Le peignoir. Le peignoir رداء الحمام أي برنس الحمام. Les toilettes. Les toilettes المرحاض أو toilette. Le rouleau de papier toilette. Le rouleau de papier toilette لفافة ورق تواليت. Distributeur de papier toilette. Distributeur de papier toilette حمال ورق تواليت. Le lavabo. Le lavabo المغسلة. Le robinet. Le robinet الحنفية أو صنبور الماء. Le robinet de l'eau froide. Le robinet de l'eau froide صنبور الماء البارد. Le robinet de l'eau chaude. Le robinet de l'eau chaude صنبور الماء الساخن. De l'eau froide. De l'eau froide الماء البارد. De l'eau chaude. De l'eau chaude الماء الساخن. Le jante de toilette. Le jante de toilette قفاز التنشيف أو فوطة صغيرة. Le miroir. Le miroir المرآة. Le porte-savon. Le porte-savon حامل الصابون. Le savon. Le savon الصابون. Le shampoing. Le shampoing الشامبو. Une éponge. Une éponge إسفنجة. La brosse à dents. La brosse à dents فرشاة الأسنان. Le dentifrice. Le dentifrice معجون الأسنان. Le fil dentaire. Le fil dentaire خيط تنظيف الأسنان. Le rasoir électrique. Le rasoir électrique ماكينة حلاقة كهربائية. La mousse à raser. La mousse à raser معجون حلاقة. Le peigne. Le peigne المشط. La brosse à cheveux. La brosse à cheveux فرشاة الشعر. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux مجفف الشعر. Le coupe-ongle. Le coupe-ongle مقص الأظافر. Le nécessaire de maquillage. Le
nécessaire de maquillage مجموعة المكياج. le parfum العطر. le déodorant مزيل عرق. un antiseptique مطهر. l'armoire à pharmacie خزانة الإسعافات. le meuble de toilette خزانة الحمام. le tapis de bain سجادة الحمام. الأفعال الأكثر استخداما في الحمام: se doucher يأخذ دوش. exemple مثال: je me suis douché après venir de l'école. je me suis douché après venir de l'école. قمت بالاستحمام بعد عودتي من المدرسة. ce panier يستحم. exemple مثال: j'aime me baigner chaque jour le soir. j'aime me baigner chaque jour le soir. أحب أن أستحم في حوض الاستحمام كل يوم في المساء. se raser يحلق. exemple مثال: elle se rase les cheveux chez le coiffeur. il se rase les cheveux chez le coiffeur. يحلق شعراته عند الحلاق. se baigner يمشط شعره. exemple مثال: l'enfant se baigne devant le miroir après avoir pris une douche. l'enfant se baigne devant le miroir après avoir pris une douche. يقوم الطفل بتمشيط شعره أمام المرآة بعد أن استحم. se parfumer يتعطر. exemple مثال: il aime se parfumer avant de sortir de chez lui. il aime se parfumer avant de sortir de chez lui. يحب أن يتعطر قبل الخروج من منزله. s'épiler يزيل شعره. exemple مثال: elle s'épile les poils du nez une fois par semaine. elle s'épile les poils du nez une fois par semaine. تزيل شعر أنفها مرة كل أسبوع. se maquiller تضع مكياج. exemple مثال: cette jeune fille se maquillait avant d'arriver les invités chez elle. cette jeune fille se maquillait avant d'arriver les invités chez elle. هذه الفتاة الشابة تضع المكياج قبل وصول الضيفات إلى بيتها. s'appeler يرتدي ملابسه. exemple مثال: tu es en retard, appelle-toi vie. tu es en retard, appelle-toi vie. أنت متأخر، البس بسرعة. سنذكر الآن بعض الجمل المستخدمة في الحمام. il faut ne pas laisser le robinet ouvert en se brossant les dents. il faut ne pas laisser le robinet ouvert en se brossant les dents. يجب عدم ترك صنبور المياه مفتوحا عند تنظيف الأسنان. pour éviter d'attraper la maladie à coronavirus, il faut laver les mains avec du savon régulièrement. pour éviter d'attraper
la maladie à coronavirus, il faut laver les mains avec du savon régulièrement. لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا يجب غسل اليدين مع الصابون بشكل دوري أو منتظم. J'aime être dans la baignoire pour me relaxer et déstresser. J'aime être dans la baignoire pour me relaxer et déstresser. أحب التواجد في حوض الاستحمام كي أشعر بالاسترخاء وأخفف الضغط عن نفسي. أخيراً, il faut appuyer sur la chasse d'œuf après sortir de la salle de bain pour que la toilette soit propre. Il faut appuyer sur la chasse d'œuf après sortir de la salle de bain pour que la toilette soit propre. يجب الضغط على السيفون بعد الخروج من الحمام كي يكون المرحاض نظيفاً.